pastila ni nanay, tagbay 5 pesos ra. Naadiri sa Orhelio Street, Cebu City, duol sa Asnar Coliseum sa Southwestern University Finma. Mag-abli sila alas 8 sa buntag hangtod alas 9 sa gabi. Naa sila'y mga kapilian sa ilahang pastil. Naay chicken pastil o beef pastil. Naapod sila'y chili sauce o soy sauce nga inyo harang makuha sa lamisa nga inyong kanan. Yan eh. Raptor pag itay day. Kauman? Kita tabog na no? No? Kauman? Sa panahon karon, nami jud mag-DJ. Ding 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 ding. What a joke. Sige na, palit mo guys. Ang buko juice ni ate kay naay tag 10, tag 20 o tag 30.